बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा करंथियों के नाम खातुस का 8 बाप यरूशलेम के लिए चंदा। और ए भाइयों, हम तुम्हें खुदा का फजल जताते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत की दौलत को बहुत बढ़ाया है। क्योंकि मैं गवाह हूँ कि उन्होंने मकदूर भर दिया, बल्कि मकदूर से भी ज्यादा दिया। अपनी खुशी से और बड़ी मिन्नत के साथ उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके हमें मुकद्दसों की खिदमत में शरीक करो और हमारी उम्मीद से भी बढ़कर अपने आप को पहले खुदावंद के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सुपुर्द कर दिया। इस वास्ते हमने तीमुथियुस से ये दरख्वास्त की कि जैसा उसने शुरू किया था वैसा ही तुम्हारे दरमियान भी खिरायत के इस काम को पूरा करे। और जिस तरह तुम हर बात में ईमान और फसाहत और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले जाते हो, उसी तरह खिरायत के इस काम में भी सबकत ले जाओ। और हुक्म के तौर पर नहीं बल्कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई आजमाने के लिए ये कहता हूँ, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के करम को जानते हो कि वो दौलतमंद होकर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद बन जाओ। और मैं इस बात में सलाह देता हूँ क्योंकि यही तुम्हारे वास्ते मुनासिब है, क्योंकि तुम पिछले साल ही से न सिर्फ इस काम में बल्कि इसके इरादे में भी अव्वल थे। बस अब तुम इस काम को पूरा भी करो, ताकि जैसे तुम इरादे करने पर आमादा थे वैसे ही मकदूर के मुवाफिक तकमील भी करो। क्योंकि अगर आमादगी है तो ये उसके मुवाफिक मकबूल होगी जो आदमी के पास है, ना कि उसके मुवाफिक जो उसके पास नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुम्हें तकलीफ हो, बल्कि बराबरी के तौर पर इस वक्त तुम्हारी ज्यादती उनकी कमी को पूरा करे ताकि उनकी ज्यादती तुम्हारी कमी को भी पूरा करे, ताकि बराबरी होती रहे। चनाचा लिखा है कि जिसने ज्यादा जमा किया था उसका कुछ बढ़ा नहीं, और जिसने कम जमा किया था उसका कुछ घटा नहीं। खुदा का शुक्र है जो तुम्हारे लिए तीमुथियुस के दिल में वो सरगर्मी पैदा करता है, क्योंकि उसने दरख्वास्त मंजूर की है, बल्कि सरगर्म होकर अपनी खुशी से तुम्हारी तरफ जाता है। और हम उसके साथ उस भाई को भेजते हैं जो अंजील के काम के सबब से तमाम कलीसियाओं में मसरूफ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कलीसियों की तरफ से भी खिरायत के इस काम के लिए हमारा हम सफ़र मुकर्रर हुआ है, जो हम खुदावंद के जलाल के लिए और अपने शौक के इजहार के सबब से करते हैं। क्योंकि हम इस बात से बचना चाहते हैं कि खैरात की उस बड़ी रकम के मुंतज़म होकर उसके सबब से हमारी बदनामी ना हो।
اور نہ صرف خداوند کے نزدیک بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی بھلائی ہماری تدبیر میں ہے، اور ان کے ساتھ ہم اپنے اس بھائی کو بھیجتے ہیں جسے ہم نے بہت سی باتوں میں بار بار آزما کر سرگرم پایا، مگر اس بڑے بھروسے کے سبب سے جو تم پر ہے اب وہ بہت زیادہ سرگرم ہے۔ 33 کے بارے میں یہ ہے کہ وہ میرا ساتھی اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے، اور بھائیوں کے بارے میں یہ کہ وہ کلیسیوں کے قاصد اور مسیح کا جلال ہے۔ پس تم اپنی محبت اور ہمارے اس فخر کو جو تم پر ہے کلیسیوں کے سامنے ان پر ثابت کرو۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا 8 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اے بھائیو ہم تمہیں خدا کا فضل جتاتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیوں پر ہوا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کی دولت کو بہت بڑھایا ہے۔ 8 باب کی پہلی آیت خدا کا فضل پلوس خیرات کرنے والوں کو فضل کہتا ہے، اس لیے کہ خیرات کا بدلہ فضل ہے۔ اور 8 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، تاکہ برابری ہوتی رہے، چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے زیادہ جمع کیا تھا اس کا کچھ بڑھا نہیں، اور جس نے کم جمع کیا تھا اس کا کچھ گھٹا نہیں۔ 8 باب کی 19 آیت، اس کام کے لیے یعنی خیرات جمع کرنے کے نیک کام کے لیے جس میں مقدس پولس اس وقت مصروف تھا۔ 8 باب کی 19 آیت، 8 باب کی 15 آیت خروج کی کتاب اس کا 16 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور 8 باب کی 19 آیت، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کلیسیوں کی طرف سے بھی خیرات کے اس کام کے لیے ہمارا ہم سفر مقرر ہوا ہے جو ہم خداوند کے جلال کے لیے اور اپنے شوق کے اظہار کے سبب سے کرتے۔ 8 باب کی 19 آیت، اس کام کے لیے یعنی خیرات جمع کرنے کے لیے نیک کام کے لیے جس میں مقدس پولس اس وقت مصروف تھا۔ 8 باب کی 15 آیت، تاکہ برابری ہوتی رہے، چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے زیادہ جمع کیا تھا اس کا کچھ بڑھا نہیں، اور جس نے کم جمع کیا تھا اس کا کچھ گھٹا نہیں۔ 8 باب کی 15 آیت خروج کی کتاب اس کا 16 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔